آج کے وہ سا راؤنڈ اپ میں آپ کو دکھائیں گے پاکولی کے آزادی میلے کا رنگا رنگ احوال، دیدہ زیب ملبوسات، جیولری اور باربیکیو کے سٹالز، سنوائیں گے آپ کو معروف گلوکار استاد رفاقت علی خان، نعیم عباس روفی اور دیگر کی گائیکی، پاکولی عہدیداران اور دیگر کمیونٹی اراکین میں ایوارڈز کی تقسیم اور بہت کچھ۔ تو آج کا وہ سا راؤنڈ اپ پاکولی کے آزادی میلے کے نام۔ پاکستان کے جشن آزادی پر پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئی لینڈ نے آئزن ہوور پارک میں ہر سال کی طرح اس سال بھی سجایا زبردست آزادی میلہ، جس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ آزادی میلے میں پاکستانی امریکن کمیونٹی نے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ہمراہ کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر امریکہ اور پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا گیا۔ تقریب کے آغاز پر شرکاء کو پاکولی کے قیام کے غراض و مقاصد اور کارکردگی سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر پاکولی کے بانی بشیر قمر اور ان کی کابینہ کو اسٹیج پر مدعو کیا گیا۔ پاکولی کے صدر عبدالرحمان اور سینئر نائب صدر ہمایوں شبیر نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ سب کے تعاون کے بغیر اس میلے کا انعقاد ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کے لیے درد دل رکھتے ہیں۔ months to organize this program. Without you guys, we are nothing. And I really thank you everyone for showing up today and support and unity to the Pakistan. Thank you, Pakistan, Zindabad, Meri Jaan, Teri Jaan, Pakistan, Pakistan. پاکولی کا ہر آدمی اپنی جگہ ہیرا ہے اور کمیونٹی کی خدمات میں اپنا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اپنے پاکستان کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ انکم کا کچھ حصہ جو ہے وہ پاکستان میں لوگوں کے لیے ضرور وقف کرے۔ آزادی میلے میں خواتین کے خوبصورت ڈیزائن سے آراستہ مشرقی ملبوسات اور دیدہ زیب جیولری کے کئی اسٹال سجے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کی مختلف اشیاء سمیت باربیکیو کی خوشبو فضا میں مہک رہی تھی۔ اس موقع پر پاکولی کے نائب صدر عتیق قادری اور سلمان شیخ نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سارا سال یہی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہمیشہ تعاون کرتی ہے۔ Breakthrough for our community. Thanks to the determination of our Pakoli President and Vice President Senior Mortgage Lender Mr. Abdurrahman, who introduced Halal and Sharia mortgage from Quantic Bank. میں ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں آئے۔ آج ورکنگ ڈے تھا، پھر بھی ہم نے بہت محنت سے آپ کے لیے یہ میلہ سجایا ہے۔
आज़ादी मेले में ना सिर्फ पाकोली की टीम बल्कि न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाकों से ख़वातीन और मर्द और नौजवान सभी सब्ज़ व सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किए शरीक हुए। शुरका ने हाथों में सब सलाली परचम भी लहराए। इस मौके पर गुलकारा सोमिया खान ने मलका तरन्नुम मैडम नूर जहाँ का सदाबहार गीत सुनाया, जिसे शुरका ने खूब पसंद किया। जश्न आज़ादी की तकरीब के शुरका ने हर सेगमेंट को भरपूर इंजॉय किया। पाकोली के अराकीन हाथों में कौमी परचम उठाए स्टेज पर जमा हुए तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर सबका लहू गरमाया। इस मौके पर पाकोली के सेक्रेटरी जनरल आसिम मलिक और डायरेक्टर जमाल मोहसिन का कहना था कि आजकल मसरूफियत में इकट्ठे मिल बैठने का बहाना कम ही मिलता है। पाकोली का गुलदस्ता इसके बानी बशीर कमर ने तैयार किया था और उन्हीं की रहनुमाई से महक रहा है। हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि हमको आगे पीछे देखने का मौका ही नहीं मिलता। यकीन करें, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी बहुत मेहनती और फराग दिल है। जरा नम हो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। गम छोड़ के खारिश की दवा हो गई महंगी, गम छोड़ के खारिश की दवा हो गई महंगी, खुश हो कि खुजाने पर अभी टैक्स नहीं है। तकरीब में पाकोली की कंट्रोलर अजरा डार ने न्यूयॉर्क पुलिस में पहले पाकिस्तानी निजात अमरीकी इंस्पेक्टर अदील राना के लिए अवार्ड का ऐलान किया, जो अदील राना की तरफ से उनके साथी अफसरान ने वसूल किया। अदील हमारी कम्युनिटी के लिए शानदार खिदमत के एतराफ़ में ये एजाज़ देना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। आज अदील राना अपनी जिम्मेदारियों की वजह से यहाँ नहीं आ सके, मगर अदील राना की ऑफिसर्स की टीम मौजूद है। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो अवार्ड रिसीव करने के लिए प्लीज़ स्टेज पर तशरीफ लाएं। इस मौके पर गुलकारा सोमिया खान ने हाज़रीन की फरमाइश पर एक बार फिर अपनी आवाज़ का जादू जगाया तो शुरका खुशी से झूम उठे और भंगड़े भी डाले। प्रोग्राम वो सा राउंड अप में एक बार फिर खुशामदीद। पाकोली के ज़ेर-ए-तमाम आज़ादी मेले में नासाउ काउंटी के एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन अपने दफ्तर के सीनियर अफसरान के हमराह शरीक हुए। शुरका से खिताब में उनका कहना था कि पाकिस्तानी कम्युनिटी तालीम याफ्ता, काबिल, बासलाहियत और हुनरमंद अफराद पर मुश्तमिल है। काउंटी की तरक्की में इनका अहम किरदार है। We love Pakistani Americans here in Nassau County. You enrich our county, you make our county a better place, and we are very, very honored to be able to host this wonderful event celebrating your background and culture. May God bless the Pakistani people. May God bless America. तकरीब में पाकोली की तरफ से मुख्तलिफ शख्सियात की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें अवार्ड्स भी पेश किए गए। इस मौके पर नासाउ काउंटी के एग्जीक्यूटिव ब्रूस ब्लैकमैन के सीनियर एडवाइज़र चौधरी अकरम ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि ब्रूस ब्लैकमैन अपनी मसरूफियत के बावजूद शरीक हुए क्योंकि वो पाकिस्तानी कम्युनिटी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद देना चाहते थे। He loved to see the Pakistani community and he want to congratulate to Jashn Azadi Mubarak. I'd like to thank you all Pakoli organizations, especially Qamar Bashir Saab. Qamar Bashir Saab is our hero. He made a history 20 years ago and Pakoli is still doing great efforts. And thank you so much President Abdul Rahman Saab and all the core committee. आज़ादी मेले में पाकिस्तान के मारूफ गुलकार उस्ताद रफ़ाकत अली ख़ान भी खुसूसी तौर पर शरीक हुए। उन्होंने 1965 की पाक भारत जंग के दौरान फ़ौजी जवानों का जोश व जज्बा बढ़ाने के लिए मैडम नूर जहाँ का गाया हुआ मिली नगमा सुनाया।
تقریب میں ناساؤ کاؤنٹی میں آفس آف ایشین امریکنز افیئرز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اون نقوی اور دیگر بھی شریک تھے۔ حاضرین سے خطاب میں انہوں نے پاکولی کے بانی بشیر قمر اور کاؤنٹی ایگزیکٹو بروس بلیک مین کی کاوشوں کو سراہا۔ I would like to thank our senior advisor, Manny Akram, whole team of Pakoli, and especially our founder, Qamar Bashir Saab. Big round of applause for Pakoli for doing such a great job. Thank you all. And indeed, last but not the least, ladies and gentlemen, let's put hands together for the man who's been supporting Pakistani and Muslim events, Bruce Blackman. Big round of applause for him. آزادی میلے میں شام ہوئی تو لوگوں کی تعداد میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا۔ شرکاء اپنے من پسند فنکاروں کی گائیکی سننے کے لیے کھنچے چلے آئے۔ معروف گلوکار نعیم عباس روفی نے استاد نصرت فتح علی خان کے گیت سنا کر سما باندھ دیا۔ اس والوں سے یہ کہہ دو کہ نہ نکلے باہر، دیکھنے والوں کا ایمان چلا جاتا، مست نظروں سے اللہ بچائے، مہربانوں سے اللہ آزادی میلے کی تقریب میں ناساؤ کاؤنٹی میں پہلے پاکستانی ڈپٹی کاؤنٹی اٹارنی شہریار علی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ناساؤ کاؤنٹی مختلف قومیتوں کو نمائندگی دینے میں منفرد مثال رکھتی ہے۔ We have multiple Pakistani Americans in very influential positions in this administration. Being as the Deputy Bureau Chief, the Senior Advisor, the Executive Director, the first ever Muslim American chaplain in the Nassau County Police Department is a Pakistani American. And that shows you the county executive's commitment to making sure that our government represents our diversity, represents our communities and the societies that we live in. So it's my honor and privilege to represent to you. تقریب کے اختتام سے قبل آزادی میلے کی آزادی نائٹ میں گلوکار نعیم عباس روفی کی شاندار اور جاندار پرفارمنس نے شائقین کا جوش و جذبہ بڑھا دیا۔ نعیم عباس روفی بھی اسٹیج سے اتر آئے اور اپنے مداحوں کے درمیان گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ پاکولی کے زیر اہتمام آزادی میلے کے اختتام پر مہمان خصوصی نیسا کاؤنٹی کے ایگزیکٹو بروس بلیک مین نے پاکستانی امریکن کمیونٹی آف لانگ آئی لینڈ کے اراکین کی خدمات کے اعتراف میں انہیں تعریفی اسناد سے نوازا۔